Mga kapuso kooperatiba sa drivers ang modernized PUJ nga nagkumos ang temporary operator's permit nga gin-issue sa traffic enforcer, imbestigahan man ang natabo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Posible nga masuspender ang driver sa modernized PUJ nga si alias JR sa tion nga pamatud-an nga may kapaltahan ini kaangot sa alegasyon nga ginkumos, gingisi kag ginhaboy sini ang temporary operator's permit nga gin-issue sang isa ka traffic enforcer. Suno sa tagdumalahan sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative o kon MITS Co-op, kun sa din ini ang nagadrive, gina-imbestigaran na ang hitabo. Wala man kuno ginatolerar sang kooperatiba ang akto sang driver. Ano gid bala may pinilian or ano, wala man ko git sa aton nga auxiliary. Obraman nila ang ilang ano. Kung may salaman lang amon nga driver, disiplin ahon namon. Matandaan nga base sa panaysayon sang traffic enforcer nga si Louis Batislaong, nagpondo ang modernized PUJ sa stoplight sa Ilopez Street, Haro, kag nag-pick up sang pasahero bisan hindi sa loading kag unloading area kahapon sang aga. Dito na kag nagluntad ang insidente. Napasakaan na sang reklamo nga unjust vexation kag disobedience to lawful person ang driver. Liwat nga ginapahanumdum sa kooperatiba sa mga driver nga magsunod sa traffic rules kag maghatag sang respeto sa dalanon. Una gid ang pamatasan nila, bilin gid nila sa ilabalay ang ilang problema para makapokus kita sa pag-drive. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.